ଏବେ खुशी तो एते लगे पेट भर पूरा मूषा दौड़ी केते जीव भांगिले कौन गोटा रही कौन ना डे ना गुड डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मुझे उठिली अलार्म बाजिला को मुझे जस्ट उठिली। बहुत काम पड़ी मुझे उठिकी जस्ट देखे तो बाबू नहांती। एक्चुअली मत काली कही कि मु उठिकी आगुआ पलैबी मार्केट को। रोषेबास कालू है काली ग्रहण थिला, झील भी आसला तो सेमती किसी है जहाँ सी करते रोसे मुझे रेडी कर देती। मो देह भल ना से रोसे करे जहाँ बनई खिया होता। ए नहांती परियापत्र आने जाइछंती, से परियापत्र नहीं कि आसवे। मुझे मुठिकी गाधुआ पाधुआ करी बहुत काम पड़ी। तो चलतु देखा कौन कौन हो। मुझे उठिकी जाए गाधे फ्रेश हेबी, घर फर झाड़ू फाड़ू मारि, बासन पड़ी बासन माजिबी, तापर भात भात बसबार अच्छी। चलतु आगू देखिए कौन कौन हो। आज हेलो गाइज अब केमती अच्छे समस्ते, आशा करुँच आपण मैंने बहुत भले थे। मुझे भी बहुत भले अच्छी। तो बर्तमान सकाल उठिकी मुझे मार्केट करने परिवा पत्र माछ फाछ सब नहीं आसली। जस्ट आसला बेले बो कहले जे ब्लॉग तो गोटे कर, बहुत दिन किसी ब्लॉग फ्लॉग करूना, समस्ते पचार भाई वीडियो वीडियो करूना कौन पाई। तो से बर्तमान मार्केट रू आसली, सब मार्केट फार्केट सब नहीं आसली, परिवा पत्र माछ फाछ सब नहीं आसली। तो चलतु देखा आउ माछ आनी कौन कौन आनी चलतु देखा। तो मार्केट को जाइली आनी खंडा माछ आउ परिवा पत्र सब नहीं आसली। तो बर्तमान रोषे हम, किंतु रोषे करिया लोक नाहांती, एबे गाधौछंती रोषे हम। तो गाधे आसिले बू को गाधे आसिले रोषे करेंगे। माछ कौन करेंगे, झोल खटा के जानी कौन करेंगे। तो आसिले तरकारी फरकारी कौन करेंगे। बहुत भी भोक लगे, सकाल किसी खियाई ना, किसी भी खाई ना, भोक लगे। जस्ट निंदर उठिली, निंदर उठी मार्केट गली गली परिवा पत्र कौन गोटे नहीं आसी फ्रेश फ्रेश करी। मुझे मार्केट नहीं आसली, सब किसी परिवा पत्र सब नहीं आसली। देखला बेलू मैडम आमर पोछा झाड़ू मारुंर सबुदिन से गोटे काम। सका उठे झाड़ू पोछा एटा सेटा से घंटाटे 1.5 घंटा लगी। मनीष खाऊ कि न खाऊ से सब चिंता नहीं, सफा सुफी माने लीट एंड क्लीन पूरा परिष्कार दरकार, घर द्वार सबकि। तो आसला बेलू मैडम पुछा मुछी करते, मुझे ठीक अच्छे जल्दी रोषेबास कर कहले मुझे गाधे आसी रोषे बोषे करी। तो से भाविले ठीक अच्छे गोटे वीडियो पोस्ट करदे, व्लॉगटा गोटे बनईदे बहुत दिन पर। तो से आज खरा भी बहुत खरा हो, खरा मैंने एत खरा हो चाही हेनी एत खरा हो। तो मुझे आसली मार्केट फार्केट सब करके आसली, गाधेली, गाधेकी फ्रेश फ्रेश होगी जस्ट तो आसली। तापर गले से गाधे गाधेक आसिले तरकारी फरकारी कौन करेंगे कौन ना। तो चलते देखा कौन तरकारी हो कौन ना। आज ब्लॉग हूँ खाଇବା पीवा ये सब ब्लॉग अच्छे है। तो आसतु देखा जल्दी। तो मैडम बर्तमान आसीगले रोषे करेंगे, पूरा फिटिंग फाटिंग हो पूरा पलि आस गाधे पूरा फ्रेश हो पलि आस। बर्तमान माछ फाछ कौन प्रथम कौन माछ भाज ना आगे माछ तरकारी कर। बर्तमान माछ भजा हे, माछ भजा हो सारापर तरकारी फरकारी कौन करेंगे। पूरा रेडी हो पूरा तरकारी रोषे करने पूरा रेडी। तेल पूरा पूरा गरम हो पूरा नाली हो माछ भलसे तरकारी करवा खाइला बेला जमी खाइले जमी तुम पूरा ना कर। हाँ कौन बनई आज এটা হচ্ছে ঠন্ডা মাছ, বড় বড় মাছ তাকে পিস পিস করে দিই। वाव কি আবাজ সাউন্ডটা, এই সাউন্ডটা ভালো লাগে ট্রাই হবে সাউন্ডটা। हाँ पैसा को भी नहीं आसती कहवाई भूली जाइए, पैसा को भी नहीं आसती। पैसा कौन कर भजा कर पैसा को भजा बर्तन धुआ फ्रेश फ्रेश हो पूरा धुआ हे तार तरकारी हम। ये बर्तमान माछ फ्राए चलती, माछ पूरा रेडी। तरकारी फरकारी कौन करेंगे
ପୋଇ ଶାଗ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ଆଳୁ ଫଳ କାଟିବନି କି କାଟିଦେବି? May I help you? କରିଦେବ। ସକାଳୁ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଉଠିଲେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ସକାଳକୁ ତାଙ୍କ ସେଇ କାମରେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗେନି, ଭୋକ ଏତେ ଲାଗେନି, ପେଟ ଭିତରେ ପୁରା ମୂଷା ରହୁଛି। କେତେବେଳେ କରିବ ଆଜ୍ଞା? କେତେବେଳେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କର, ସକାଳ ପରେ କିଛି ଖାଇନି। ପେଟରେ ପୁରା ମୂଷା ରହୁଛି ଭାଇ। ମାଛ ମାଛ ଦେବି। ଭାଗିବନି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା କରିଦେବେ। ଭଲ ବି କରେନି। ହଁ ଏମିତି କହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସି ବାହାରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା ଟୋଟାଲି କରିବାକୁ, କାମରେ ଯିବି ଘରକୁ ଆସିକି ବାସ୍ କରୁଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଘରେ ରହିବୁ ସେଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ବାହାରକୁ ଗଲେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ଏବେ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି, କାମରେ ଲାଇକ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଟେନସନ୍ କାମ ମାଛ ଭାଜିବ ତଳେ ଲାଗିଗଲେ ବଡ଼ ଟେନସନ୍। ଯାକୁ ଜଣ ନଥାଏ ସାଇଜ୍ ପରେ ହେଇଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍। ଆମେ ସବୁଦିନ କରୁଛୁ, ଆମର ଲାଗୁନି। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ସବୁଦିନ ତ ହେଉଛି ଆଉ। ହେଲା ମାଛ ପୁରା ପଲଟେଇ ଦେବି, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମାଛ। ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗି, ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ଅଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଚଳିବ। ଯାହା ତ ସେ ପେଟକୁ ତ ଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ଗୋଟା ରହିଲେ କ'ଣ, ସବୁ ତ ଚୋବେଇକି ଖାଇବେ, ପେଟକୁ ତ ସବୁ ଯିବ। କଞ୍ଚାରେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତ କ'ଣ ଝୋଳ କରିବ ନା ଖଟା କରିବ? ଖଟା ଖାଇବନି ତ? ଖଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଦେଖ ଝୋଳଟା ଖାଇଲେ ଆମର ଏପଟେ ଯେମିତି ଆମେ ସେମିତି ହେବ। ଆମେ ଖାଇବାଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଖଟା ହଉ ଝୋଳ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ଖାଇବ। ନା ଆମର ହେବନି ଖଟା ମାନେ ଆମ୍ବୁଲ ସଡ଼ା ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ସଡ଼ା ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଏସବୁ ଫୁଟଣ ପିଆଜ ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇବୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମାଛ ଖଟା। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖାଇବା, ଖାଲି ଝୋଳ, ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ସୋରିଷ ବାଟିଦେଲେ ବା ଝୋଳ। କିଏ ଖାଇବା ଏ ଭଲ ଅଛି ଚିଙ୍କିବନି। ଏତେ ବାଛି କାହିଁ? ସବୁଠାରୁ ଟେନସନ୍ କାମ ଆମର କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଟେନସନ୍ କାମ ହାଟ ସଉଦା କରିବା। ପରିବାପତ୍ର ଯିବ ହାଟ କରିବା ପାଇଁ, ବାଛିବ। ଯଦି ବାଛିକି ନ ଆଣିବ ଏପଟେ ଘରେ ଆସିକି ଶୁଣ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଲ, ସବୁ ପଚା ମକା ସଡ଼ା ପକା ମକା ସବୁ ସେଇ ସବୁ ମାର୍କେଟ ଗଲ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆସିଗଲ, ବାଛିଲ। ଟମାଟୋ ବାଛ, ବାଇଗଣ ବାଛ, ସବୁ ବାଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପକା ଯଦି ବାହାରି ଗଲା କ'ଣ ହାଟ କରି ଆସିଲ, ପକା ଏଟା ସେଟା ଏସବୁ ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ମାଛ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ମାଛ ହେଇଯିବ। ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗ ବି ଦେଇଛି, ବର୍ଷା ବହୁତ ହେବ ବୋଧେ ନାଇଁ? ସକାଳେ ଖରା ବହୁତ ହେଇଥିଲା, ଦେଖୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଏଇ 10-15 ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଥିଲି ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା। ବର୍ଷାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଏବେ ଖରା ଅଛି ବର୍ଷା। ବାବୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁକା ଖାସ୍ କରି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୋର ଏପଟେ ସବୁକିଛି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ମସଲା ବାଟି ଦେଇଛି, ସବୁକିଛି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ କର ଯେ ସେ ମୁଡ଼ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେତେବେଳେ କରିବ। ମୁଁ ଖାଲି ବାହାନା ବନେଇକି ଶୋଇଯାଏ ବୋଲି ଏ ଛାଡ଼ି ଶୁଣିକିରି କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କରନ୍ତି ମୁଁ ସୁଖାଉନି, କରନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା କହୁଛ କୁହ। ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ଆଇଁଷ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ କରୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ବା ମୁହଁ ଶୁଖାଅନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କହ? ମୁହଁ ଶୁଖାଅନି, ଏତେ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଶୁଖାଅନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଖୁସି ତ? ହଁ।
नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा रोसे सारा पर कौन खाइबा खाइबा कौन होउची बहुत लॉन्ग हो जाउची वीडियो तुमको नेक्स्ट वीडियो को अपेक्षा करंतु बाय कह दियो टाटा बाय बाय गुड नाइट नाटा डे ना गुड डे सब बेले मजाक तो रहिलु नेक्स्ट ब्लॉग को वेट करंतु ओके टाटा बाय बाय